Attendance. Honey Jane Milan sang. Ako si? Honey Jane Milan sang. Ay, imasay. Annalyn sang. Imasay. Ne. Ay. RG sang. Imasay. Normal sang. Zalde sang. Jeric sang. Imasay. Ay, Christine sang. Mas. Connie sang. Connie Imas sang. sensei. Ay, Honey Jane, Disney Princess Sanchez sang. Dali yan. Type na daan ba? Send. Jairo sang. Imas sensei. Ay, Andrea sang. Imas sensei. Ay, Deja minasang hajime masho. Ay, miemasu ka? Miemasu ka? Minasan. はい。はい。じゃあ、わかりました。じゃあ、始めましょう。じゃあ、皆さん、to answer a question は何ですか？ To answer a question. 答えます。答えます。答えます。Kani minasan, kani nga kanji, ne? Kaning kanji niya, unsa ni nga kanji? Sa asa ni nga kanji? Hay, sekay des. To meet. Aimas, ne? Aimas. So, butangan na nimo ni siya og kanji diri sa taas niya, that is already kotaimas to answer, ne? So, kung mo answer ka sa question, that is particle ni. Pero pag mag-answer ka og question, particle o. Sinasang. Hay, ja, Honey Jane Milan, sang to build or to fall down, ne? For example, a building. もう一度せい。Ay, to fall down wa nandes ka? 倒れます。 Ay, taoremas. Ay, Zalde-sang to pass along. Along a street. Zalde-sang. と、通ります。 Ay, torimas, ne? Torimas. Okay, this is to pass minasang kanang mulabay. For example, mulabay ka og 7-Eleven, ne? This torimas. Now, ang particle sa imuhang labyan is particle o. For example, michi o torimas. Mulabay ka sa dalan. Pero kung ikaw ang mudlabay, ikaw ang muagi, that is particle ga. Kay ga torimas. Ne? Ay, ja, eto, today wa, Christine Sang. 死にます。 Hay, shinimas, ne? Shinimas minsan, this is intransitive na shinimas nga today. However, pag ikaw mo yun nga, mupatay ka, to kill, that is kuroshimas. Koroshimas, like, koroshimas, ne? Hay, ja, how about the to be surprised? Jairo-sang. To be surprised. To be surprised. Dekoreshimasu. Jairo-sang, ne? Be sur. Hitsukuri suru. Kore desu. Hits Kani. bet bek
Bikkuri shimasu. Ay, bikkuri shimasu. So, naipangutan na diri, dear sensei. Unsa tong day nga nakunaro say? Nagmamahal, RG. Nakunaro is katutong mawala, ne? From nakunaro, ne? Nakunarimas. Naku from nai, nga nai arimasen. Then narimas nga to become, pasabot nga mawala. So, katong tuday nga, like, namatay na, ne? Nakunaro. For example, watashi no haha wa mo nakunarimashita. Wala na. Patay na. Ne? That is nakunaru. Ay, sige wa, Annalyn san to be disappointed. Annalyn san. Bakari shimas. Ay, gakkari shimasu. Ne? Gakkari shimasu. Ay, Jeric san, to be relieved. Nan desu ka? Jeric san, to be relieved. Kanang si tawag ana, kanang makalma na, ne? Di na problema. Kusog ang ulan di ay. Ay, Andrea san. Say, Ay, to be relieved. anshin shimasu. Ay, anshin shimasu. RG isang ulan di festival o? Santo Tomas? Di man siya. Siguro ang kapalong wala daw sa balog. Siguro ang kapalong ang Asunsyon ang kusog og ulan siguro. Ne. Ay anshin shimasu ne. Riza sang to quarrel or to fight like mag-uyab, mag-away. Riza sang. Kashimas. Ay, kenka shimasu. Okay? So, nakuratan, kay nakakita, nga nay kauban lain mo ng bikkuri shimashita. Unya, kay na-disappoint, kay nay kauban nga lain, gakkari shimashita. Disappointed. Unya, na-relieve na unta, na-anshin shimasu na unta, unya, nag-away na pugbalik, kenka shimashita. Therefore, ang result ay konisang to divorce. Rikon shimasu. Ay, rikon shimasu, to get divorced. So, kay nag-divorce man na disappoint na lonely man, nagsigira og kaon, Honey Jane Sanchez. So, kay sige kaon, so to get fat. Na all na kaaway. Iyahag yun tunong si ay to get fat wa Honey Jane Sanchez sang ouch say sa to get fat ay siguro nag-duty pa si Honey sang okay ay so to get fat wa that is futorimas ne ay RG sang kay pagkahuman na disappoint na lonely nagkaon pero naka-move on man so nagpagwapa usab nagpa-slim og balik RG sang to get slim to lose weight nandas ka. Edi encode lang. I-type lang. Yasemasu, ne? Yasemasu. So, futorimasu, yasemasu. Okay? So, kaya ang sinugdanan sa tanan nganong mag-away because complicated na.
Okay, pag complicated. Hay, ja Annalyn sang complicated or complex wa nandes ka? Kabalo. Nakabalon duha, complicated. Uzatsu. Hay, fukuzatsu, ne? Fukuzatsu na, okay? Obstructive in the way or kanang samok disturbance, ne? Andrea sang. Jama. Jama, ne? Jama. Jama na. So makaibalo lang ka nga murag nawala na ang gugma kay murag masamok ka naman ka sa iya ha. Jama ni. Narutoki. Surya mo aiga arimasen. Hey, Ja, how about the hard, tough, or solid? Riza-san. Agree. Riza-san. Hay, katay. Ne? Katay. Okay, relationship siguro topic karon tungod sa vocabs. Ay, past ng love loves eh. Dili good, dili good. Nakakita mo na nag-post sa inyo ha. Pwede na ni. Okay, hard, tough, or solid? Then, soft or tender? Next, soft or tender? Zalde-san. Wala na happy ending. Zalde-san, soft or tender? Yawaraka. Ay, yawarakay, ne? Yawarakay. So, ipadayon na, straight lang yung siya basa binasa, yawarakay. Ayaw sa iundang, yawarakay. Okay, pagkana na, rason na ni mo na. Ne? Ay. Ay, ja, sige wa, to dirty. Christine Sang. Ketanay. Ay, kitanay, ne? Kitanay. Okay. Ay, ja, how about the glad or happy, Jairo Sang? Ureshi. Ay, ureshi. Okay? Ureshi. Ay, ja, Connie Sang, how about the sad? Kanashi. Kanashi, ne? Kanashi. Unsa itong ato ang sad sa N5 minasang? Sabishi. Sabishi, ne? Sabishi is katunang lonely. I'm feeling lonely. How are you? Ay, ne? Sabishi minasang. Lonely. Dahil na sa mga vocabs, oy, dili ko ka-relate. Sana, dili magod ni ML Zaldesang. Ne? Kaya kung ML pa di makarelate yun ka. Sige, for example, si Eudora Masad. Oh, so, ano, that is the, ano niya, sad. The sabishi minasang is kanang murag na lonely lang ka, ne? However, ang kanashi na sa is murag more deeper na siya, ne? More deeper na si kanang kanashi. Okay? Then, how about the embarrassed or ashamed, ne? RG-sang. Hazukashi. Hazukashi. So kanang ulaw, ne? Ulaw minasang hazukashi. Mayroon ka nga, ay ja, mae ni spichi kudasai. Mae ni ite spichi kudasai. So, adto sa tubangan niya pag speech, mayroon ka, sumimasen sensei, hazukashi. Ulaw, ne? Ulaw. So, rewa, hazukashi. Ay ja, sige wa, Prime Minister, ne? Prime Minister wa, Christine Sang, nandas ka? Shosho. Ay, Shusho. shusho, ne? Shusho. Okay? Shusho, ne? Prime Minister. Okay? How about the earthquake? Ana ba? Ay, ne? How about the earthquake, Jairo-san? Jishin. Ay, Jishin, ne? Jishin. So, mao ni siya minasa ang kanji ni Jishin. Okay? Kaning G, mo ni siya ang kanji sa chi minasang yuta, ne? Yuta and then shin nga kani naglinog, ne? Naguyog. So giuyog ang giquake ang earth. So earthquake. Pero di ba? Mora gyapon na siya.
Okay, earthquake, Jishin. Because naate isa ka Jishin, unsa ito isa ka Jishin minasang? Ito isa ka Jishin. Hmm? Now, kabalo na. Kuan say self-confidence. Ay, confidence. Kay des confidence. Ne? Jishin nga confidence. So, kato nga Jishin is, ang kanji niya is na ay jibun. Ne? Kani nga kanji, Jishin. Ne? Pag nasa ing-ani nga kanji, that is the Jishin nga confidence. Ne? Pero pag ing-ani nga kanji, that is the earthquake nga kanji niya. And how about the tsunami or tidal wave? Analin sang? Tsunami. Tsunami. Ay, tsunami, ne? Tsunami, okay? Tsunami. That is, ang kanji niya is naa siya sa kanang harbor, kani? And then, this one is nami, nami nga wave. Okay, nami nga wave. So, pasabot nga kanang wave nga makatabon, minasa, o kanang ferry or mga boat, ne? Mga port. So, tsunami. Yes, ne? Then, how about the typhoon? Okay, typhoon one, nandas ka, Honey Jane Milan. Sang, Typhoon. 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 Ay, Okay? Typhoon. Okay? Kani miya sa asa ni nga kanji? Safe. Nandes ka? Safe. Sa Safety. to? RG sa? Safety. Safe. Safety. Chigaimasu. This is the kanji of tai or dai minasang. Katong mag-ihap ka o kanang mga babae. Dai. Charot. Okay? Mag-ihap ka og mga machines, ne? Ichidai, nidai, sangdai, yongdai, godai, rokudai, nanadai, hachidai, kyudai, and judai. Santos. Ne? Ay, dai. So, tai minasang. Tai. And tai po siya minasang. Anjen layo ra di ay pareho ng good payong. Ne? So, des ne. Ne? Ay, so pag naa siya'y ro, unya mu, unya ro sa baba niya, that is the kanji of, the katakana of mu and katakana of ro sa baba, that is the kanji ni tai or ni dai. Then taifu, kaning kanji ni fu minasang, unsa ning kanji ni fu? Kani. Unsa ning nga kanji? Dili ba nasa ship? Doon Fune, lang sa ship, dili no? siya, dili siya fune. Unsa na nga kuan? What is related to typhoon man minasang? Kani nga kanji, ne? Comment. Sige, mas. Unsa na nga kanji minasang kanang fu nga kanji? Sa wind. Sa wind na, say. Ay, sekay des. Sa wind, kaze. Ne? Kaze minasang. So, muna sa Naruto, kaze kage. So, kaze, wind. This is the kanji of wind minasang. Okay? Ay, how about the thunder? Zaldesang, thunder. Thunder? Thunder? Ha? Kaminari. Ay, kami, nari. So, unsa ang naa nga kanji aning sa kaminari? Minasang. Rain. Rain and? Sun. Sige, mas. say. Rice. Hmm? Rice field. Rice field. Rice field, ne? Ta. Rice field. Ta. So, ulan
O ang ulan niya sa mag-ulan sa rice field, so mutingog ne, magdalugdog daw minasa pag mag-ulan sa rice field ne, because that is the energy of the earth that sampak to the moon, back to the earth, thunder. Charot. Kabaluan na minasa sa explanation. Hi. How about the fire? Ito, fire. Andrea Sang. Kaji. Kaji, ne? Sensei, unsay kalahian sa hi nga fire ug sa kaji nga fire? Pag moingon tag hi minasang, pag kanilang siya nga kanji minasang, that is hi, ne? So pag moingon tag hi, kalayo alone lang siya, kalayo. Okay? That's he, the fire. Pero pag moingon ta minasang og kanang kaji nga fire, unsa ni nga kaji unsa ni nga kanji minasang? Kako. Hmm? Kako. Kakimas, duol-duol siya sa kakimas pero dili siya kakimas. Ang kakimas is ana siya. Nasa ana ang kakimas niya. However, kani is baliktad siya. Matter wa nandes ka. Koto. Koto, ne? Koto, matter minasang or butang, mono, ne? So butang nga nasunog, so pag may tag kaji is kanang sunog minasang, ne? Something is burning, kanang nagasunog, like kaji, balay, accident, ne? Ay, sige, Riza-san, how about the accident? Jiko. Hi, Jiko, ne? Jiko. Okay? Accident is Jiko. Kanji gyapon sa koto, ne? Hi, Jiko. Then how about Honey Jane Sanchez sang mo daijoubu desu ka? Hiking. Hiking wa? Wala gyapoy mic. Hi, Connie-san, hiking. Nan desu ka? Hikingu. Hiking, ne? Hiking. Okay? Arrange. Okay? A meeting arranged with marriage. Jairo-san. Ay, Jairo-san, a meeting arranged with a marriage. Imas ka? Imasen. Ay, Andrea-san. Sa ganito say, sumimasen A sensei. meeting arranged with a marriage or kanang formal marriage interview. Omi oy. Omi-ai. Omi Omi-ai, ay ne? sensei. Ay. Omi-ai is arranged sa marriage meeting minasang, ne? Pag may pagkag ka ng blind date minasang, ne? Blind date, that is omi-ai deto. Okay? Omi-ai deto. So that is the blind date. Ay, to operate wa. Okay, to operate wa, Christine Sang. Sosa. Ay, Sosa Shimas. Okay? How about the venue or event location? Nangawala na sila. Zaldesang. Kaijo. Ay, Kaijo. Ne? Kaijo. Okay? Then charge or fare or fee minasang is dungagan lang siya. Dungagan lang siya og day. Okay?
For example, laundry minasan. Laundry wa nan desu ka? Sentako. Laundry minasan nan desu ka? Sentako. Sentaku, ne? Sentaku. Therefore, pag may ka nga bayad nimo sa laundry, that is sentaku dai. Okay, sentaku dai. Nya pagkaon, palit kag pagkaon, riori, riori dai. Pasko na, sentaku. Kanta na ako sa imong ano, Andrea Sam. Oh, habi po ni imuhang kwan, imuhang entry dire. Okay. Ay. Ay, ja. So, riori, ne? Riori is riori dai. Okay, riori dai. Then, kaning ya minasam, like panya. Okay? Panya. Honya. That is mga ano niya minasam, mga daw siya, baker. Ne? Baker. Panya, that is baker or bakery. That's ne? So, rede. Ma. Ay, ja, how about the front desk wa? Nandesk ka, analinsang front desk. Say, magpatulog sa akong bata. Say, nagmaoy na. Ay, nagkatulog pagbata. Ay, ja, eto, Honey Jane, sa front desk wa or reception desk? Toronto. Ay, furonto. Desu ne? Furonto. Then, room number des go shitsu. Ichigo shitsu. Okay, for example niya sa classroom nato, di ba karo is duha naman ang classroom. Therefore, ichigo shitsu. Katong sa inyuha nga classroom. Unya, ang sa pikas sa classroom is nigo shitsu. Ne? Go shitsu lang siya pag may taog room number. Des, ne? How about the towel? RG-san. Tauru. Ay, tauru, ne? Tauru. Okay, tauru. Then how about the soap? How about the soap? Eto, Jairo-san. Soap wa nan desu ka? Second. Furonto go. Ay, second desu ne? Arigato. Second. Furonto go shitsu. Ay, a great number, ne? Of people or kanang daghan og tao. Ay. Motte kudasai. Kotaete, ashita motte kite kudasai. Ne.そうですね。大丈夫です。明日9時ね、ここに来てください。9時来なかったら、ね、9時来なかったら、殺します。だから、ぜひ来てください。はい、じゃあ、お疲れ様でした。はい、じゃあ、ay, Riza-san, eto a great number of people, daghang tao, ne? Daghang tao. Yung four. All day. All day. Ay, great Uze, ne? Uze, ne? Uze. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, thank you for your hard work. Used to express, kasabay shita. Okay? Thank you for your hard work. Used to express appreciation for colleagues or subordinates work, that is otsukare samadeshita minasan. Ne? So, ang otsukare samadeshita minasan is kumbaga, literal ana nga meaning niya is salamat sa imuhang paghago-hago. Ne? Salamat sa imuhang paghago-hago. That's otsukare samadeshita. Ne? So, thank you for your hard work. It is just a simple word minasan, but we can we can uplift the spirit of our coworkers nga kanang ano lang ilahan ng ma-appreciate nila or ilang mahuna-hunaan nga gi-appreciate nato ilahang gibuhat ne
Whether kanang pag masugatan lang nimo siya, wala pa nahuman ang trabaho, yung masugatan nimo siya, utskare samades, ana minasang. Pero if ever mahuman na ang trabaho, end na sa trabaho, otsukare sama deshita. Ne? How about I'm coming? The humble equivalent of kimas. Eto, Zalde-san. Zalde-san. I'm coming. Ne? Humble equivalent of ikimas. Imas ka, Zalde-san? Ukagaimasu. Ay, ukagaimasu. Ne? Ukagaimasu. So, naapo day entry diri minasang o ingon siya nga. Ang soap is second. Then, sunod niya sa soap is third. Okay. Natuto na kayo Ay, tochu de. Wala lang niya gikuan. Wala lang niya direct message lang niya. Wala lang niya for everyone. Hi. On the way or in the midst of. Ne? For example, palakaway na kami asam. Adto na ka sa eskwelahan. Ikigay ni ikimas. Ne? Ikigay ni ikutochu de. In the middle of. In the midst of. Tunga-tunga. Ne? Or on the way. Tunga-tunga minasang. That is tochu de. Ne? Tochu de. Hi, about the truck or lorry, Christine Sang? Turaku. Ay, toraku, ne? Toraku. Okay, how about to bump or collide, ne? To bump or collide kanang magbangga, ne? Riza-san. Butsu karama. Karima. Nandes ka? Butsu karima. Ay, butsu, ne? Butsu karimas, ne? Butsu karimas. To bump or to collide. Ay, how about ngano mag-type man ka? Ay, si ano man din nagdibog na jud ko nagdibog na jud sa duha kay Honey sang sa duha ka Honey Jane ne. Ay. Okay, sige. Honey Jane Disney Princess. Ay, adult wa nandes ka. Okay, walang takas ang mag-type. Ay, Honey Jane Sanchez, sang adult nandes ka. Hala. Otona desu ne. Ay, sekai desu. Ay, how about the however? Okay, however or but, Honey Jane Milan, sang. Shikashi. Ay, shikashi. Okay, for example, kanang muingon ka nga, watashi wa, ne? Watashi wa kyo party ga arimasu. Usabon na lang nako ako name sensei. O sabay mong i-name ni mo Hani-san. Sige daw. Okay. For example, mayroon nga, kyo party ga arimasu. Tatweba ne, kyo koni-san no tanjoubi desu. Party o shimasu. Koni-san no ie de party o shimasu. Ne. 6時。パーティーは6時です。午後6時です。5時は、私はとても行きたいです。とても行きたいです。でも、5時に雨が降りました。ね。私はパーティーにとても行きたいです。すごく行きたいです。しかし、さmukha saしかし、雨が降り出しました。ね、however ですね。however。ね。end は、それはまたですね。また。Okay? また。So we have Honey Jane Milan and we have Jane Sanchez. Jane De Leon. Pina-Jane De Leon si Jane Sang. Sige, fight sila. Jane na lang. Si Jane Sang. Okay? Jane De Leon. Oh, fights kayo.
how about the Western clothes? Western clothes wa nan desu ka? Koni-san. Yofuku. Yofuku desu ne. Yofuku. And then to be westernized, minasan, that is seiyo kashimasu ne. Seiyo kashimasu. And to fit, ne? To fit or to suit wa nan desu ka? Andrea-san. Oimas. これは合いまおいす。合いますだい。はい、合いますね。合います。はい。now. Okay? Karon. Okay? Karon. Now is normally sa N5 na to binasang we have learned that now is ima. Ne? Ima. Pero karon is ima dewa. Sa karon, okay? Kanang sa karon, okay? Pag mayroon tag ima, karon, okay? Ima. Tabeteimasu. Kasi pasabot pinasa, ima, tabeteimasu. Nagakaon ko karon. Eating. I am eating now. Nagakaon ko karon. However, pag moingon ta, si Judge lang kay naasa, naasa koan. Tabi, wala si Judge lang. Ay, okay? Pero pag moingon tag ima dewa, sa karon, okay, for example, moingon ta nga, sa una kay nagaligo mi sa sapa. Oh, mukashi, kawade uyoide imashita. Ima dewa sa karon, so that is the now minasang ha. So that is the difference between the ima and ima dewa. Okay? Then coming of age celebration, that is Seijin Shiki, ne? Seijin Shiki. And we have the traditional, which is Dento Teki, ne? Dento Teki. Dento, charot. Okay. That is the ano minasang. Okay? So for the vocabularies, that is the vocabularies. Ne? So that is for the vocabularies. Okay, so let's proceed with our discussion this evening, minasang. Okay, which is the conjugation or the te and de, minasang. Okay, gomen. Okay, we have the te, de, or te, de, minasang. Again, asa ganin nato ginagamit si te for minasang during our N5. Asa na to ginagamit si te minasan during the N5? Hmm? Sige daw. Ala, kalimot na. Sensei N5 manggod to. Please? Ne. Te kudasai. Te kudasai. If te lang, asa na to ginagamit si te lang yun, nga conjugation? Please is te kudasai, ne? Te kudasai. ing, iru, ne? Te imas. ing form. This te imas. Kung moingon kag te lang. Karen. Nandes ka? Asa ginagamit si si te? La, kalimot na. Wala na kinumdo. Na. Nanerod. Okay? The consequential. sequential. Hay, sequential action. Gihulat na ko yung sulti. Ay, sequential action desu ne. However, this time is we will going to discuss the particle, the de, the particle de, and the te form conjugation nasa. Also, the node. Unsa gani nga pattern ang node, minasang? Node. Node wa nandas ka? Node.
Na. Node. Kalimtan na po, minasang. Node wa nan desu ka? Node, node. Wakarimasu ka? Wakarimasen. Wakarimasu. Ay, node wa because. Ne? Because. That is the node. Ne? And then the tochude, minasang, we have already na agian nato ni ganina sa vocabularies. Ne? Sige itong tochude, minasang, tochude. Katong on the way ba to say? In the On the way middle. or in the midst of. Ne? Tunga-tunga, minasang, tochude. Padulong ko sa ikigay. Tochude. Tunga-tunga sa pagpadulong nako kay ikigay na ay lami nga pagkaon. So nagpalit ko bago ko nag-adto padayon sa ikigay. Ne? This time is we are going to proceed with the discussion of the te, de, minasang. Okay? From the word te, de, minasang, it means that the conjugation is the te form of the verb niya. Okay? So here, it says that the sentence pattern te or de, minasang, ne? It's either te or de was introduced in lesson 16 and 34. But the present lesson, so kaninga lesson karon, introduces the usage in which the first part of the sentence indicates a cause or reason for the result indicated in the second sentence. Pasabot, kaninga pattern is sentence 1, sentence 2, gihapon siya binasa. Okay? We have sentence 1, and then the te form, sentence 2 pattern. Okay? Which is, ang sentence 1 daw nato minasang, ang rason nganong ning resulta ang sentence 2 nato. Okay? The second part of the sentence can only be non-volitional expression or expression of state. Pasabot sa non-volitional minasang, dili nato kagustuhan. Okay? I don't know kung tama ba kung pagsabot, pagkasabot sa non-volitional niya sa kumbaga dili nimo kagustuhan. For example, makuratan ka. Oh. Pag makuratan ka, gustuhon ba nimo na? 'Di ba dili kay pag makuratan ka, makuratan gud ka. Ne? Dili nimo na siya kagustuhan. Okay? For example, muhilak ka. That is not your kagustuhan nga muhila. Ne? Nasakitan ka. Munang nihilak ka. Okay? Whether you like it or not, pag masakitan ka, muhilak yun ka. Samot nagpagmabiyaan ka. Kanojo to, karesito, wakareta toki. Ne? Sore, sabishi desu kara, nakimas. Magbulag mo, masakitan ka. Therefore, ang pagbulag ninyo, moto'y naka-particle, moto'y naka-te form, and then ang paghilak, maoto ang imuhang rason. Okay? So, sentence 1 is the reason. Ang sentence 2 is the result, minasang. Ne? The result. So, for example, conjugation. So, verb te form, minasang. Okay? Te form. Then, if ever naka-nay, minasang. Okay? Nay form. Si nay form is pwede po nato siya i-conjugate. So, if mahimo na siyang nay form, si i minasang is ilisan nato siya og kute. Okay, for example, tabemasen. What is the nay form of tabemasen? Tabinay. Tabenay. So unsa iyahang te form? Tabite. Si ang te form ni tabemas is tabete. Okay? Te form ni tabemas is tabete. Pero ang te form ni tabenay. Tabinakote. Tabenay. Tabenay. So we have here the nay form. Si i is himuon natong kute. Therefore, tabenay will become Tabinakote. tabenakote. Tabenakote view niya analisa. Gawin Gani. sa tabetakote ako natunggan. Gawin na sa. Dito ko tawa sa po. Wala dyan sa focus si Sensei.
Awanay, minasan. Awanay. Awanay wa te form. Awanakute. Awanakute. Isogimas. Isogimas wa Isugite. Isogimas. Isogimas, iyang nai form rather. Nai form ni isogimas. Isuganay. Ganay. Isoganay. Isoganay? Hi, isoganay. What is the te form of isoganay? Isuganakute. Ay isoga na kute. Okay? Ay, eto, isa-isa tabi na sa. Andrea-san. Hi, Sensei. Hatarakimas. Hatarakimas, nai form. Hatarakanay. Hatarakanay, te form of hatarakanay. Hatarakanakute. Hatarakana kute. Second desu. Annalyn-san. Ikimas, nai form. Ikanay. Ikanay, te form of ikanay. Ikanakute. Ikanakute. Hi, RG-san. Ay. Demas, nai form. Demas. Deny. Denay, te form. Denakote. Hi, dena kute. Second desu. Eto, Honey Jane-san. Hi, say. Akemas, nai form. Akemas. Akanay. Nandes ka? Akanay. Akemas. Akemas. Akinay. Akenay. Te form of akenay. Akinakote. Akena kute. Okay, second desu. Eto, nawala man si Jane-san. Ay. Proceed with Christine-san. Hi, Sensei. Haraimas, nai form. Haraimas. Harawa. 9. Harawanay. Te form of harawanay. Harawanakote. Harawana kute. Second desu. Eto, tsugi wa Riza-san. Hi, Sensei. Yobimas. Yobimas, nai form. Yobanay. Yo, nandes ka? Yobanay. Yobanay. Te form. Yobanakote. Ay, yobana kute. Okay? Arigatou gozaimasu. Connie-san. Yasumimas, nai form. Yasumi. Mas. Yasumanay. Hi, yasumanay. Te form of yasumanay. Yasumanakote. Hi, yasumana kute. Jairo-san. Yomimas. Yomimas, nai form. Yomanay. Hi, yomanay. Te form of yomanay. Kote. Yomana kute. Ne? Yomana kute. Eto, Zalde-san. Hi, Machimas, nai form. Machimas. Masanay. Masanay? Huwag ka nang masanay. Okay? Huwag kang masanay na sinasaktan ka lang niya. Ay, masanay dyan ako, te.
What is the nai form of machimas? Ay. What is the nai form? Zaldesan. Machanay. Hmm? Machimas, to wait. Mawanay. Mawanay. Hmm? Machi. Tama ba? Machimas, matong yung ganyan, no? Machimas. Machimas. What is the A sound of chi? Machanay. Machanay? Machanay, janay. Machinay. Machimas man siya. Ma. Chi. So what is the A sound of chi? O, pag natulog imuhang mama, imuhang nanay Matanay. natulog. Imong pukawon imuhang mama. Matanay. Matanay. Ha. Ay, matanay, ne? Matanay. Okay? That A sound of chi is ta. Okay? Therefore, matanay. How about the te form of matanay, Zaldesan? Matanakote. Matana kute. Yes, ne? So, we have here sa mga didi pamakan. Okay, so that is the te form, minasang, of the nai form. Okay, so magamit nato na siya in this pattern this evening. Then, for the E adjective, minasang, is kute. Okay, so si E sound, si last E, minasang, of the E adjective is, we will going to change it into kute. Okay, what if samui? What is the te form of samui? Samukute. Hai, samukute. Itai, itakute. Yasashi. Yasashi kote. Yasashi kute, minasang. Okay? Yasashi kute. Then, unsaon gani na to pag-conjugate ang nai form, minasang? Ang negative ni E adjective. How to conjugate the E adjective into nai form? For example, atsui. Unsaon to pag-ingon pag atsui is init, ne? Atsui. So pag moingon tag dili init, Atsukonay. atsukunai. Just change the last E to kunai. Samui wa negative. Samukunai. Tamukunai. How about the yasashi? Yasashi ka? kunai. Yasashi kunai. And then kung kana pud imuhang ite for minasang is just the same with the nai form. Ne? Just the same with the nai form. Therefore, yasashi kunai, yasashi kunakute, samukunai, samukunakute. Okay? That is the conjugation. Then when it comes to na adjective minasang, is just add de minasang. Okay? Dungag lang og de, luuya nanay og ate, uy, pero damay. Ha. Charot. Ngay. Okay, pag na adjective is just dungagan lang nato siya og de minasang. Okay, kiken de. Kantan minasang nandas ka. Kantande. Kantande. Benriwa nandas ka. Benride. Benride. Dungagan lang siya minasang og de for this pattern. Okay? So mo siya ang conjugation nato nga gamito nato for this evening minasang in this topic. Okay? Now, the second part, again minasang, is we have sentence 1. Here, sentence 1 and then the te or de pattern and then sentence 2. So the second part or the second sentence of the second part of the sentence usually
okay, commonly minasang consists of an expression of the following, which is bikkurishimasu. Bikkurishimasu wa nan desu ka? Surprise. Ay, to be surprised minasang or makuratan, ne? Mao na pag makadungog ta sa mga Hapon or kaya mga drama nila minasang, drama sa mga Hapon or kaya kanang mga ilahang mga variety show, bikkurishita, bikkurishimashita, nakuratan ko. Oh, asa, ne? Because they are really fan of expressing their feelings minasang, ne? Bikkurishimashita. Okay? So, ana sila mo kuan. So dili pud nga na gyud ang dagway na miyasa. Mga gwapo man to sila. Ne? Bikkurishimasu. To be surprised or makuratan. How about the anshinshimasu? Anshinshimasu wa nan desu ka? To guide, that's what I say. Nan desu ka? Ang to guide is annaishimasu, ne? Annaishimasu ang to guide. Pero pag mo yung tag anshinshimasu, that is to Relief. ay to be relieved minasang kanang makampante ka, machillax ka, ne? Anshinshite kudasai yo. Mondai ga atara, chotto anshinshite, jikan o matte, himete kudasai. If you have a problem, chillax, take a time, then, so ang ingon, himete kudasai. That will be the time na mo decide na ka. So there are two naday duha ka panahon nga dapat dili ka mo decide diretso. Okay? Pag na kay problem, na duha ka oras nga dapat dili ka mo decide or there are situations nga dapat dili ka mag-decide dayon, which is the first one, if you are too happy, do not decide. If you are too sad, do not decide. Let the situation calm bago ka mo decide. Okay? So, anshinshimasu miyasang is kanang makalma ka. Then, how about the kumarimas? Kumarimas wa nan desu ka? Trouble. Be in trouble. Ay, to be in trouble. Again, mo ni siya tong ginaingon nako minasang nga expression, ne? If you are in trouble, if the person is in trouble, like ang mga Hapon mo sa, kumarimashita. Kumatta na, ne? Kumarimashita. That is, I'm in trouble. Okay? For example, nanguyab ka. Nanguyab pa jud kag lain. Nasakpan ka. Kumarimashita. Ne? That is the kumarimas, to be in trouble. You are really in trouble. Honto ni. Kumaruyo. Honto. Kumarimas yo. Ay, sabishi minasang or kanashi. Ne? And then ureshi minasang. Happy. And zangnen. Zangnen wa nan desu ka? Zangnen. Disappoint. To be Disappointed. disappointed. Yes, ne? Zangnen is to be disappointed or Too bad. kanang Too bad. too bad. Ne? Luoy. Or sayang. Unsa to? Luoy. Ana rin sa? Luoy. Luoy. Zangnen. Pwede siya. Pwede siya nga luoy, pero more on ka na siyang sayang minasang. Okay, sayang. For example, nawala ang kwarta, pero unta, dili lang. Okay, zangnen, disappointing, or kaya kanang sayang, ne? That is that zangnen. Zangnen, okay, zangnen. So pasabot na minasang on this de pattern, kani sila ang atuang makitaan nga mga phrase minasang or words after the de minasang. Commonly nga ginagamit nato. For example, kore nan desu ka? Kore de, nanto yomemasu ka? Unsay siya pagbasa minasang? Unsay nga kanji? Kuno kanji To nan hear? desu ka? To hear na, say. Ay, Kite. to hear. To hear wa? Kikimas, ne? Kite. Okay, kite. Hay, ja, ito Andrea-sang, yonde kudasai. Sumimasen sensei, asa dapat say? Correct. Ay. Kosu? Kosu o? Kore wa ni.
Ay, ni. Ni. Nyos, nyo, nyosu, はい。 nyosu, はい。 nyosu o. Gate. はい。ニュース。これ、ニュースを、ね。 So, diyan say ang kanji. Ay, ki. き。 Kite. はい。 Kite. Bikurimashita. びっくり。 Mashita. びっくりました。 Bikurishimashita. はい。びっくりしました。ニュースを聞いて、びっくりしました。ね。ニュースを聞いて、びっくりしました。ね。So, again, we have here the example niya sa. Again, ingon sa ganina nga, the first sentence, ang nakate-form nga sentence minasang is the reason. And then, the second sentence is the result minasang. The cause, the reason, the result, ang resulta. Nakadungog ka og news. Pagkadungog nimo nakuratan ka, bikrishmashita, bikrishita. So, the bikurishimashita nga ma-surprise is your result, is the result after you hear the news, minasang. Ne? I was surprised when I heard the news. Okay? I was surprised to hear the news. Okay? So, ang pagkadungog nimo sa news, mao ang resulta nganong nakuratan ka. Because whether we like it or not, binasang, makuratan kita. The word bikurishimas or to be surprised or kung sa Bisaya pa makuratan, again, is out of our control. Samot naghinginom kag kape, minasang. Kohi bakari datara, itsumo bikurishimasu yo. Kung permanente ka nga mag-inom og kape, makuratan gid ka. Ne? Bikurishimas, out of control, non-volitional, gustuhon na tor sa dili, makuratan gid ta kung makuratan ta. Okay? Hai. じゃあ、2番目は、RG さん読んでください。漢字な先生。この漢字何ですか？Oishi. おいしいじゃなくて、 Asa na? Kazuko ni ay inakote. Sabishi. 寂しいね。はい、じゃあ RG さん読んでください。ブー。 Kazoko ni ay nakote. Sabishi desu. はい。家族に会えなくて寂しいです。皆さん、会えなくては何ですか？会えなくて。Okay? Isa-isaho na to siya minasang ha. 会えなくて。This is, kaya gi-change man na to si kute. Gi-change na to siya sa i. Aenay. Now, aenay wa nandes ka? Wala nakita. Ay, mas. Gikan Okay. sa ay mas. Ay, gikan sa aymas, ne? Aymas nga to meet. Unya, gi-potential siya. Minasang, therefore, can meet. Ay, ayaw na kute. Ha, charot. Ay na kute, ne? Ay na kute. Aenay. So, aymas is to meet. Aenay is cannot meet. Therefore, iyahang gihimo nga rason minasang ang aenakute. Therefore, nahimo siyang sabishi. Diyan minasang, kore wa imi nandesu ka? Kazoko ni aenakute sabishi desu. Imi wa nandesu ka? Gimingaw ko sa ako ang family kay wala mi nagkita. Hey, sekai desu. Okay? Tony, I am sad. Okay? I am sad. I am lonely. How I wish to find a lover that could hold me. Charot. Okay? I am sad because, ne?
So mahulog siya minasa nga kaning si te is because, ne? Because wala nako na meet ang ako ang family, ne? I am sad because, ne? I am unable to see my family. Okay? I can't meet my family. I am lonely. Sekai desu ma. それも大丈夫です。ね。I can't meet my family. I am lonely. はい。or はい。ケーキを落として残念です。I am disappointed because I dropped the cake. Akong natagak ang cake. Maong sayang kaayo. Disappointed. Ne? それは残念ですね。残念。Ay, kusog kayong ulan. Oh, nagsugod na pog ulan diri minasa. Ne? Nagsugod na pog ulan. Ay, kanji. Kanji bakari. Ay, jabe sa kono kanji nan desu ka? Hanashimasu. Hanashi. Hanashimasu. Ne to speak. これは何ですか? Toki. はい、時ね、時。話します。はい。これは、ごめん。これは時ですね。時。これは声。声。voice。これはkiss。Chisai. Chisakote. はいね。小さくて。はい。彼は話している時に声が小さくてよくわかりませんでした。Sige daw. Kasi who can translate this one? Just raise a hand. Minasan. 彼は話しているときに声が小さくてよくわかりませんでした。Pag mag-storya mi ni every time mag-storya mi ni he pag hina iyang tingog dili kay nako siya masabtan. Second desu. Ne? Wakarimasen deshita. The tense lang. The tense of the Okay? When he spoke, his voice was so low that I couldn't understand. Okay? Kung magstorya siya, okay? Kung katong nagastorya siya, hanashiteiru to kini. Siya, katong nagastorya siya, hinay kaayo ang iyahang tingog. Ne? Hinay kaayo because his voice is too little. Ne? Too low, yoku wakarimasen deshita. Dili kaayo nako siya masabtan. Ne? はい。ちょっと待って皆さんね。ちょっと待ってね。5分もらってください。
Ay, gomenasai. Okay, when he was talking, his voice is so small. That's why I didn't understand well. Yok wakarimasen deshita. はい。じゃあ皆さん、土曜日は都合が悪くていけません。皆さん、都合が悪い。都合が悪いは何ですか？都合が悪い。意味は何ですか？都合が悪い。Not convenient, say something. 何ですか？アルビ Not ンさん。 convenient. はい、not Not convenient.はい、not convenient, dili bakante, ana, ne? That is the 都合が悪い。ね。都合が悪い。はい、じゃあ皆さん、unsa kay pasabot ani? 土曜日は都合が悪くていけません。Since di siya since di convenient ang during Saturday, di siya kaadto. はい、正解です。Since dili siya convenient, ne? Sa Saturday, so dili siya maka-adto. Saturday is no good for me. So dili bakante, dili okay. So tsugo ga warukute, I can't go. はい。事故があって、バスが遅れてしまいました。ね。遅れてしまいました。There was, ね。There was an accident, so the bus was late. Okay? There was an accident, so the bus was late, 皆さん。Okay? はい、事故があって、事故がありますね。事故があります。バスが遅れてしまいました。はい。はい。So, 皆さん、これは何ですか？この漢字、何と読めますか？Hashirite. 違います。Urite. Kanang kuan say on time. Malate man siguro. はい。late 正解です。遅れて、遅れますね。遅れる。ね。遅れて、先生に叱られました。Okay? Passive siya, 皆さん。Unsa kay pasabot ani? 授業に遅れて先生に叱られました。意味は何ですか？授業は何ですか、皆さん？Klase. クラスね。授業に遅れて先生に叱られました。Se. Nangasaba si sensei sa classroom. Nangasaba si sensei sa classroom? Why? Nalate, What is the reason? nalate ko. Saan ko ni sensei? Ay, Nalate sa class. tungod kay na late sa klase, nangasaba si sensei. The teacher scolded me because I was late in the class. Ne? Okay, maato de. Okay. Kung itong tupas, minasang, gustong tupas.
Dashimasu. Gomen. Ay, second is na dashimasu to pass or to submit. Pero katong to pass, like for example, makapasar sa exam. Ore. Gogaku shimasu. Ay, gokaku, ne? Gokaku shimasu. Okay, gokaku shimasu. I am happy because I passed the exam. Nihongo de, nan desu ka? I am happy because I passed the exam. Nihongo de, nan desu ka? I am happy because I passed the exam. I passed the exam, minasan, nandesu ka? Nakapasar ko sa exam. Shiken o gokaku shinakute oreshi desu. Chicken o gokaku shinakute? Wala ka Gokaku shite. Gokaku shite. shite. Ay, gokaku shite? Oreshi desu. Oreshi Ay, desu. ureshi desu. Okay? Shiken ni, minasan, shiken ni, nakapasar sa exam. Okay? Shiken ni, gokaku shite, ureshi desu. Because muadto si Juan sa Japan, or I am lonely because Juan will go to Japan. I am lonely because Juan will go to Japan. Say, try. Hi, Christine-san. One sang wa nihon ni ite sabishi desu. Hi, sekai desu. Nihon ni ite sabishi desu. Okay? Nakuratan ko kay naay exam ugma. Nakuratan ko kay naay exam ugma. Bikuri. Say. Nakuratan ko kay naay exam ugma. Shiken ga arimasu. Hay, shiken ga arimasu ne. Nakuratan ko kay naay exam ugma. Okurimasu. Okurishimasu. Ano desu ka? Ashita wa shiken ga ite bikori shimasu. Hay, ashita shiken ga atte bikkuri shimashita. Ne? Ashita wa shiken ga atte bikkuri shimashita. Okay? Ashita. I am in trouble. Okay, I am in trouble because I am in trouble because wala ko nakapasa og assignment.
I am in trouble because I wasn't able to submit an assignment. I am in trouble because I wasn't able to submit an assignment. 宿題を出しなくて困りました。Dashi? 出しなく Dashinakote? て。出さなくて。 Hay, 出さなくて。 dasanakute. Nadasanakute. Diyan minasang, ito 8:15 ta mag-break lang minasang ha. Gomenasai, 8:15 na sa ta mag-break ka minasang. Ay. So we still have 15 minutes left, okay, before the break. Okay. Hay. Ja, ima, minasang, ichi raven o tsukute kudasai. Okay. Create one sentence using the kute or the te, de minasang. Okay. Te, de pattern. One example using the te, de pattern minasang. Isulat sa papel and then take a picture, then send to me. Okay, 8:15, we will be having a break by 8:15 later on. So just create a sentence lang muna karon, then just PM me your answers.